Number 7 hodani moitawani kora jora tei thairok tolawo rojaka bonarigui joton no Sri Tripurari by ama Tripura Sundari matai kunwani aibeja dehi hodani jotto borok rokno obomun naruk jaka bongkha Falgun 30 tarik 1435 খ্রিস্টাব্দ 15 মার্চ 2026 ing রবিবার সানজা 5টা তামনি জরাwo rayo khaipulang moyal rayo saka lukul mochang sikonda jomatia chaudhuri no bainawai uthunjangnai চৈত্র 1 তারিখ 1435 খ্রিস্টাব্দ 16 মার্চ 2026 ing সোমবার ওই আত্মা জরাও নিসিমি হদা শ্রী শ্রী শিব ত্রিপুরারিতে আমা ত্রিপুরা সুন্দরী মতাইনা হদা করোনাই হদানি অসাইবাই মইতা তানাইহি সং তংনাই রক जुगाल तबबायदि नै साहर जाखा चैत्र 2 1435 খ্রিস্টাব্দ 17 মার্চ 2026 ing मंगलबार हुआन जरावो मैतानाय गुमति तैमान न हदा खुनुनाय सारे 3टा जरावो हदा कसोय बुरिमा मोयालनि खुमबार कामी खुमपुलुं ब्रैकेट खुमपुलुं रवीन्द्र जमातियानि नक्सानो बायनावै माइ खलै हर जरानि हदा संलायनाय चैत्र 3 1435 খ্রিস্টাব্দ 18 मार्च 2026 बुधबार रवीन्द्र जमातिनि लुको न बायनावै वाइ कसं जरावो मैतानाय बुरिमा दैमानो हदा खुलनाय सारे 3टा जरावो हदा कसवै कल्याणपुर बयानि खामपार कामी चौधरी मचा सुबल कुमार जमातियानि नवम माइ खलै हर जरानि हदा संलायनाय चैत्र 4 1435 খ্রিস্টাব্দ 19 मार्च 2026 बृहस्पतिवार खामपार कामी चौधरी मचा सुबल कुमार जमातियानि लुगुनो बायनावै वाइ कसं जरावो मैतानाय कसमा दैमा हदा तावै हदा खुलनाय सेमा हामा खाना बायबै माइ दैचा बायबै नंबायबै बिसिनि हदा दै खुलमानि सामों मिथिं जानाय ते आफ्रोनो जोंनि बाबागरिया बियांदिगि बेरायनायबो साख्लाय जानाय